कटक महानगर निगम अंतर्गत 49 नंबर वार्ड जगतपुर तरल ग्रामर राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में 21तम लाउडी नृत्य प्रतियोगिता अनुष्ठित होती। आतडा कुजिबर पद्मपुर पाटपुर आठमणिया बहु ग्रामर आदि 6 प्रतिष्ठित दल अंशग्रहण करते। अलेखचंद्र बेहरा पौराहित्य अनुष्ठित प्रतियोगिता मुख्य अतिथि भाव में चौदरा कटक पूर्वोत्तर विधायक डॉ प्रभात रंजन विश्वाल जोग बेले सम्मानित अतिथि भाव में सीएमसी डेप्यूटी मेयर दमयंती माझी, ग्राम सभापति हेमराज विश्वाल, संपादक निरंजन विश्वाल, डॉ अनंग द्विवेदी, अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी जितेन्द्र पात्र, पूर्वतन कर्पोरेटर नवकेश्वर स्वाई, जगतपुर ट्रक मालिक संघ सभापति दिलीप कुमार जेना, लक्ष्मीनारायण क्लब सभापति अशोक विश्वाल, मानस परिड़ा, नागेश्वर बेहरा प्रमुख जोगदे ए नृत्यर प्राचीन परंपरा संपर्क में अवगत करते। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଭୋଗସରା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା, କୁଳମଣି ବେହେରା, ଅନାଦି ବେହେରା, ବିଳାସ ବିଶ୍ୱାଳ, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାଧବ ବିଶ୍ୱାଳ, ବେଣୁଧର ପରିଡ଼ା, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନକୁଲ ବେହେରା, ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା, ଅସିତ ବେହେରା, ଅମିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା, ରଶ୍ମିକାନ୍ତ ସାମଲ, ବିମଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଦାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, ଆବାସ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ଘଟି ଓଡ଼ିଶା।